ਜੀ ਡੀਗਰ ਵਾਲਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ ਬੇਲੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਫ ਜੱਟ ਦਾ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਦਾ ਸਲਾਮ ਪਹੁੰਚੇ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ਅੱਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ मोहम्मद इमरान अतारी साहब ते मेरे नाल है जनाब मोहम्मद आरिफ अतारी साहब माशाअल्लाह ताया जी जी माशाअल्लाह इन्होंने ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤਾਇਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤਾਇਆ ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਅਕੀਦਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਨਾਖਾਨੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਦਹਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਲ ਹੈ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੇ ਹੁਸਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਦੇ ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੀਗਰ ਵੇਲਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ इमरान भाई को गुजारिश करांगे। इमरान भाई तुसीं सानू आका दो जहान ताजदार मदीना राहत कल्बे सीना फैज़े गंजीना साहिब मोहतर पसीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सनाखानी जिहड़ी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਹੀ ਹੈ ਡੀਗਰ ਵੇਲਾ। ਅੱਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅਬਦਸਤਾਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਬਦਸਤਾਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह, ਜਿਹੜੇ ਨਾਹਦ ਦੇ ਗੁਲਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਐਸੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚਮਨਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਖਿਲਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਅਬਦਸਤਾਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਤਾਂ नाद खान सना खान मुस्तफा बड़ी मुहब्बत ते अकीदत नाल पढ़दे ने। और उन्हां दे विच बड़ा आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तारीफ जिहड़ी आ आप दी पंजाबी ज़बान दे विच कीती है और सुनने वाले अपने दिलां नूं मुनव्वर करदे ने। ते क्या बात है, सिलेक्शन क्या जी, शायर दी सिलेक्शन भी अच्छी थोड़ी। ते कलाम केड़ा सानू सुनाओ? कलाम बड़ा प्यारा है जी, सादा या कलाम है जी जी माशाअल्लाह। ओ पंजाबी दा कलाम है ते बुजुर्ग बड़े शौक नाल सुनदे रहे ने। अच्छा, और मशहूर है। अच्छा एक लहदा गल है कि लोग वक्त अच्छा नाद खानी दे विच साडे इस्लामी भाई सन हाजी मुश्ताक अतारी साहब। बिल्कुल हाजी मुश्ताक अतारी साहब ने जनाब अज भी यकीन करो कि कुछ कलाम ऐसे पढ़े ने कि जिन्होंने याद करके ना अखां दे विच आंसू अथरू आ जांदे ने। बिल्कुल अखां दे विच अथरू आ जांदे ने। एक तो वो कलाम साडे यानी कि आइडियल शख्सियत, साडे आइडियल तो यह दिलों दे विच ना जिन्हां दी मुहब्बत है, जिन्हां वास्ते असीं जिंदगी ये गुजार रहे हैं। आप भी हमेशा हमा वक्त 24 घंटे याद, जो जाग आनी उदों भी याद आनी है। उन्हां दे कलाम सुन के ना यकीन करो कि ऐसे दिल मुनव्वर हुंदे ने उन्हां दी तरस सुन के कि अल्लाह ताला ने इन्हां नूं साडे इमरान भाई अतारी साहब जिहड़े ने इन्हां नूं ओही लबो लहजा अता कीता है। ये मुहब्बत ते अकीदत दीयां गल्लां ने। कलाम होवे अब्दुस्तार नियाज़ी साहब दा ते जनाब लबो लहजा जिहड़ा है ओ हाजी मुश्ताक साहब दा होवे, सुभान अल्लाह, ते सरकार दी नात होवे। ओ मेरे पीर भाई भी सन जी। अच्छा, पीर भाई साहब माशाअल्लाह, ते उन्हां दा लबो लहजा होवे, उन्हां दी तर्ज होवे, ते फिर जनाब साडे सुनने वाले जिहड़े ने महसूस क्यों ना होवे। ते मैं गुजारिश करांगा इमरान भाई नूं कि सुनाओ हा सानू आका दो जहां दी नार, ताकि असीं भी जिहड़ा अपने दिलां नूं महसूस करिए, मुनव्वर करिए। नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीअना सल्ले अला मुहम्मद। अल्लाह ही अल्लाह मेरे नबी दी सब तो शान निराली है। अल्लाह ही अल्लाह मेरे नबी दी सब तो शान निराली है। सब दे ऐब छुपावन वाली, सब दे ऐब छुपावन वाली आका दी जात निराली है। अल्लाह ही अल्लाह मेरे नबी दी मेरिया उम्मीदा दा गुलशन हरे आब रहंदा है। सुभान अल्लाह, हरे आब रहंदा
جس دن تو میں سبز گنبد دی جس دن تو میں سبز گنبد دی ویکھ لئی ہریالی سب دے عیب چھپاون والی سب دے عیب چھپاون والی آقا دی ذات نرالی اللہ ہی اللہ میرے نبی دی اس دی مثال نہ کوئی عود جلالت پاش نہ کوئی کیا بات عود جلالت پال نہ کوئی سونے دیوں سردا سائی سونے دیوں سردا سائی کوج اداوی والی سب دے عیب چھپاون والی سب دے عیب چھپاون والی آقا دی ذات نرالی اللہ ہی اللہ میرے نبی دی سب تو شان نرالی سب دے عیب چھپاون والی آقا دی ذات نرالی اللہ ہی اللہ میرے نبی دی مینو سد بدھ ہور نہ کوئی اینی گل سمجھا دیو اینی گل سمجھا دیو جس تے سونا ہو گیا راضی او ہوئی کرما والی جس تے سونا ہو گیا راضی او ہوئی کرما والی سب دے عیب چھپاون والی سب دے عیب چھپاون والی آقا دی ذات نرالی اللہ ہی اللہ میرے نبی دی لکھ ہورے کوئی کردہ باوے دل تھی اللہ اللہ لکھ ہورے کوئی کردہ باوے دل تھی اللہ اللہ دل تھی اللہ اللہ جے نہیں دل وچ عشق نبی دا جے نہیں دل وچ عشق نبی دا سمجھو بانڈا خالی سب دے عیب چھپاون والی سب دے عیب چھپاون والی آقا دی ذات نرالی اللہ ہی اللہ میرے نبی دی سب تو شان نرالی سب دے عیب چھپاون والی سب دے عیب چھپاون والی آقا دی ذات نرالی اللہ ہی اللہ میرے نبی دی دل وچ عشق دا چانن ہووے پھر نیازی ویکھ ذرا کیا بات دل وچ عشق دا چانن ہووے پھر نیازی ویکھ ذرا پھر نیازی ویکھ
ذرا او سرکار دا روزہ دسدا او روزے دی جالیے او سرکار دا روزہ دسدا او روزے دی جالیے سب دے عیب چھپاون والی سب دے عیب چھپاون والی آقا دی ذات نرالی اللہ ہی اللہ میرے نبی دی سب تو شان نرالی سب دے عیب چھپاون والی سب دے عیب چھپاون والی آقا دی ذات نرالی اللہ ہی اللہ میرے نبی دی سب تو شان نرالی سب دے عیب چھپاون والی سب دے عیب چھپاون والی آقا دی ذات نرالی اللہ ہی اللہ میرے نبی